মকর সংক্রান্তির সন্ধ্যায় জিরানিয়া থানার অন্তর্গত চম্পকনগর পুলিশ ফাঁড়ির এলাকায় এক ৮০ ঊর্ধ্ব বৃদ্ধা মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতার নাম লবারুণ দেববর্মা। ঘটনাটি ঘটে শীতান কোবরাপাড়ায় নিজ বাসভবনে। জানা গেছে, লবারুণ দেববর্মার কোনো সন্তান ছিল না, একাই জীবনযাপন করতেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা শচীন দেববর্মা মানবিক কারণে তাকে নিজ বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন এবং তার দেখাশোনাও করতেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় নিয়ম মাফিক খাবার দিতে গিয়ে ঘরের ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধার মৃতদেহ দেখতে পান শচীন দেববর্মা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জিরানিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রাথমিক তদন্তের পর পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এটি একটি খুনের ঘটনা। অভিযুক্তকে গ্রেফতারে তদন্ত শুরু হয়েছে। यहाँ पर जिरानिया पीएस को खबर मिली कि एक लेडी है, उनका नाम था लबारुण देबबर्मा। तो जब नेबर्स आए तो उनको जो है बॉडी के अंदर मिली, तो उन्होंने थाने को सूचित किया। उसके बाद थाने से जो है स्टाफ आया। उसके अलावा हमारी एफएसएल टीम आई है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी आया है और अभी जांच चल रही है। और ये जो जिसने भी ये हत्या करी है तो उसको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सर, संदिग्ध किसी को पता चला? अभी जो है इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है और हम इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सर, जिरानिया पीएस के एरिया में इससे पहले मान लीजिए पिछले 5 साल में कम से कम 6-7 ऐसा मर्डर हुआ जी। तो किसका रिजल्ट क्या मिला सर? नहीं, डेफिनेटली 5-6 साल में जितने भी मर्डर हुए हैं हमने उसमें जो है अक्यूज है उसको हमें पकड़ा है। कोई ना कोई मोटिव रहता है मर्डर का। अभी इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मोटिव जो है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे और जो अक्यूज है उसको भी पकड़ेंगे। आं साइमिया बाबा आं तेनी के फायो আমরা বলছি লাগিয়া না আমি মুখ দেখতাম মাঝে পড়তে আমি জানি না। আমি বলছো গতকাল থেকে যে আমি হাসপাতাল থেকে ইয়ে করছি হাসপাতালে। আপনি কি লাগে? আমার ছোট বোন, বয়স কত? আমরা দুজনের বোন। আমরা বাইক 3 জন মরছে আগে। কি জানি ঘটনা হয়েছে, আমি কি জানি নি, আমি জানি না তো। আয়েশারা কি দেখছেন? হ্যাঁ, আয়া কি দেখছেন? ও আয়া দেখছে, আমি বসে আরে করুন ওদের আর কি আমি কিটা করতাম পারবো। লাস্টটা দেখছেন নি? লাস্ট তো কতক্ষণ দেখছে, ওই পাক দেখতে।